আমরা যখন কবরের মধ্যে যাব তখন যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে বান্দা তুমি কি নিয়ে এসেছো, তোমাকে 60 থেকে 70 80 বছর তোমাকে হায়াত দিয়েছি, এই হায়াত পেয়ে তুমি কি নিয়ে এসেছো, তখন বলতেছেন একজন শায়ের বলবে, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं कहूँगा नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद।